Boa noite a todos. Vamos ter um prazer hoje de receber duas pessoas de fora das BAE para tratar de um assunto que nos diz respeito e que é muito importante a gente cada vez mais falar sobre esse assunto, independentemente da especialidade. Quem usa produtos, quem prescreve produtos à base de plasma, precisa ter conhecimento de tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu não vou me alongar mais. Em primeiro lugar, o professor Antônio Condino Neto, que é professor titular de imunologia do ICB da USP, é diretor do Centro Jeffrey Model de Imunodeficiências São Paulo e diretor de Relações Internacionais das BAE. Ele vai fazer uma breve apresentação apenas para introduzir os nossos dois convidados, o Dr. Leonardo Rodrigues Campos, que é reumatologista pediátrico do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, e é gestor médico do ambulatório dos hematologistas associados, é um serviço de hemoterapia ligado ao grupo Vitapart. E, por fim, nós teremos o prazer de receber o Ian Blut, que ele é consultor, fundador e diretor do JBM Consultancy BV. Ele é presidente emérito da Associação de Terapia com Plasma e Proteínas, de Proteínas do Plasma, PPTA, e é também diretor executivo da Associação Europeia da Indústria de Produtores de Plasma. Foi um prazer, it's a great pleasure to receive you here, Jan. Thanks for accepting the invitation. It was Condino's idea, and we agreed with a great pleasure to receive you. I hope people get okay. So I will pass the word to Condino, and thank you very much. Thank you, Ekaterine. So good evening, colleagues from ASBAE. This is a great pleasure to organize this webinar. We're going to discuss plasma-derived medications, the differences between plasma collection and blood collection, and why are we experiencing a shortage on products derived from plasma. As you know, the primary immunodeficiencies area is fast growing in Brazil and Latin America because we started an educational program about 20 years ago here in Brazil, in ASBAE, the Brazilian group of primary immunodeficiencies, in the Brazilian Society of Pediatrics, and in Latin America, in the principal countries, with the Latin American Society of Immunodeficiencies, and as well with the implementation of the Jeffrey Model Centers in Latin America, in São Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Medellin, Colombia, and Mexico City. So the cases are growing fast. It's exponential. And we are increasing our demand on immunoglobulins to treat those patients. In parallel, the secondary immunodeficiencies are also a fast-growing group of patients because of the treatments for lymphoma or leukemia. Many times products anti-CD20 cells are used, and the patients will end up with a secondary immunodeficiency, antibody deficiency. So those patients, which are much more frequent than the primary immunodeficient patients, will also need immunoglobulin replacement therapy. In parallel, we use immunoglobulins to treat thrombocytopenic purpura, immune thrombocytopenic purpura, and the neuropathies, Guillain-Barré and CIDP. For those conditions, frequently the dose of immunoglobulins is much higher than for primary immunodeficiencies.
So what happens? We have a fast-growing demand on immunoglobulins. Immunoglobulins are made on plasma. Plasma is a commodity. Leonardo will talk about this, and Jan will give us a global view. So they are both experienced professionals. Leonardo will talk about the Brazilian situation, his daily practice, what he is experiencing in this area. And Jan is has a global view. He is very experienced, and it's a honor to have him during this evening. So at this point, I will ask Leonardo to present his data, and then we will have Jan as a final speaker. Well, hi, good night. Thank you for the invitation. It's a great pleasure to be here. I'm going to talk in Portuguese so everyone can understand, and then we can discuss in English to participate, okay? I'm going to share my screen. Can you see my screen? Sim, Léo. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo do sangue no Brasil, né? Para onde vai o plasma e entender um pouco a realidade brasileira. Então, só para ilustrar para vocês, hoje a segurança transfusional é muito maior do que era antigamente. A gente tem vários recursos para tornar a transfusão de sangue segura. E aí, para a gente entender de onde vem o plasma, a gente precisa voltar atrás e entender um pouco sobre o ciclo do sangue. Então, como é que funciona a doação de sangue? Então, a doação, como já foi comentado, ela é voluntária. Então, o candidato de doação ele é convocado ou chega até o serviço de hemoterapia, ele vai passar por uma triagem clínica. Nessa triagem clínica, a gente vai avaliar o peso, os sinais vitais, a pressão arterial e a temperatura. Vai ser feita também uma triagem hematológica para checar os níveis de hematócrito e hemoglobina. E uma entrevista com o história e estado atual de saúde, buscando aí condições de inaptidão, ou seja, que não permitam a doação de sangue, tentando, no máximo, aí, reforçar a questão de segurança da doação e a transfusão também. Depois que esse doador é apto, ele realiza a coleta de sangue e esse processo todo depois ele termina e vai realizar o lanche, a hidratação, até que sair do serviço e dura no total aí, em torno de 40 minutos. Então, a doação de sangue ela é bem rápida, né? Levando em consideração todas essas etapas, e aí depois dessa doação, esse sangue é processado, né? Então a gente vai ter o sangue total, que eu vou mostrar para vocês, ele vai ser submetido a vários testes sorológicos e exames imunohematológicos, então ele vai ficar no que a gente chama de quarentena, aguardando a liberação da sorologia, e aí se ele for liberado do ponto de vista de, principalmente, exames sorológicos, né, foram negativos, ele está disponível ali no estoque para ser transfundido. Caso contrário, obviamente, a bolsa vai ser descartada. E aí, aquele hemocomponente ali no serviço de hemoterapia, ele vai ser estocado, uma temperatura adequada para cada hemocomponente, e ele vai ser preparado para transfusão. Essa transfusão ela vai ser feita de acordo com a indicação clínica, respeitando, né, os critérios de indicação clínica, e esse sangue ele pode ser submetido a procedimentos especiais, que a gente chama. Ele, por exemplo, os concentrados de hemácia, plaqueta, eles podem ser filtrados, eles podem ser irradiados também. O plasma ele acaba não sendo porque não tem célula, não tem leucócito e nem linfócito, então não faz sentido irradiar e filtrar. Ou ele pode ser alicotado, ou seja, em alíquotas menores, no caso das transfusões pediátricas e neonatais. E aí uma parte desse hemocomponente ele é destinado à produção de derivado, né, de hemoderivado. Então, para a gente entender um pouco isso, eu vou mostrar depois uma figura que torna isso um pouco mais claro. Então, resumidamente, o ciclo do sangue ele passa por várias etapas: o recrutamento, a seleção do doador, a coleta e a produção, a liberação sorológica. Lembrando que hoje a gente tem uma segurança transfusional muito grande, com o advento do NAT, né, do teste de amplificação de ácido nucleico, a gente consegue diminuir muito o tempo de detecção de hepatite B, C e HIV. Então, antes a gente falava aí em torno de 21 dias para HIV, hepatite B é um tempo bem maior, né, de janela de 60 dias, hepatite C também 70 dias. Hoje, com o NAT, a gente caiu aí em torno de 10 a 12 dias. Também é realizada a sorologia para HTLV, sífilis e Chagas.
Então, para ilustrar um pouco, essa figura foi publicada no artigo 2014, só para mostrar para vocês como hoje a transfusão de sangue é segura. Então, naquela época, que hoje o número é até menor, contrair HIV com uma transfusão de sangue era equivalente a cair de avião. Então, realmente é muito raro você ter esse tipo de situação, né? Seria naquela janela imunológica, quando você não conseguir detectar com esses dois testes que eu comentei com vocês, a sorologia e o NAT. Então, hoje, a transfusão de sangue, do ponto de vista infeccioso, é extremamente segura. E aí, quando a gente pensa na produção de hemoderivados, né, do plasma, além disso tudo que eu comentei com vocês, da sorologia, do NAT, esse produto, esse plasma, ele vai passar por métodos industrializados que inativam outros vírus que não são testados na doação de sangue. Então, por exemplo, a própria imunoglobulina que é produzida, dependendo do tipo de processamento que ela sofre, a nanofiltração, por exemplo, ela é capaz de eliminar vírus envelopados e não envelopados. Então, o parvovírus, que não é inativado com esse preparo, né, de um método de tratar o plasma, né, com sorvete de detergente, ele é inativado com a nanofiltração, você não passa o vírus. Então, a imunoglobulina é um produto extremamente seguro, que passa por todas essas etapas que eu comentei e ainda processos industrializados para poder tornar mais ainda seguro o produto. Então, a partir do momento que o doador doa o sangue, né, a gente chama de sangue total, que é aquela bolsa de sangue que tem todos esses hemocomponentes aí de baixo. E esse sangue ele é processado por método de centrifugação e a gente vai ter o concentrado de amassas e o plasma rico em plaqueta. Esse plasma rico em plaqueta, ele também, novamente, vai ser centrifugado, né, com centrifugações com rotações distintas, e você vai ter a produção de concentrado de plaquetas, o plasma, e aí, a partir desse plasma, uma parte vai ser utilizada para fins terapêuticos ou produção também de crio precipitado, e a outra parte, que é o nosso foco aqui, seria utilizada para a produção dos hemoderivados. Então, aí surge o primeiro conceito e a primeira diferença que muita gente confunde. Hemocomponente são os componentes do sangue que não sofreram processos industriais. Hemoderivados são aqueles derivados do plasma. Então, albumina, imunoglobulina, os concentrados de fatores de coagulação são hemoderivados. O plasma, o concentrado de hemácias, plaquetas e o crio precipitado são hemocomponentes. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. E cada hemocomponente ele vai ser armazenado e tem requisitos legais, né, de controle de qualidade, de volume mínimo e temperatura adequada. Então, o plasma, que é o nosso foco aqui, o volume mínimo é de 150 ml, e dependendo da temperatura que ele é armazenado, ele vai ter uma validade maior. Então, por exemplo, se ele estiver entre menos 18 e menos 30 graus, 1 ano. Menos 30 graus, abaixo de menos 30 graus, né, 24 meses. E a questão da produção do plasma para fins, né, de hemoderivados, que chamam de plasma comum, ele pode ser armazenado a menos 20 graus, né, desde que ele seja exclusivamente para a produção dos hemoderivados, e ele tem uma validade de 5 anos. Então, isso aumenta muito o tempo de validade do produto. Então, na parte terapêutica, a gente vai ter o plasma fresco congelado e o plasma de 24 horas. Qual é a diferença? O nome mesmo diz, né? O plasma fresco ele é mais fresco porque ele é congelado dentro dessa janela de 6 a 8 horas. Já o de 24 horas, ele é congelado até 24 horas. Por que isso? Porque, às vezes, o serviço que está realizando a coleta, ele é distante do local de processamento. Então, a gente precisa ter um tempo maior para processar. Qual é a diferença desses dois plasmas? A diferença principal é em relação a fatores de coagulação. Então, por exemplo, o plasma fresco de 24 horas, ele tem uma quantidade menor de fator 5 e fator 8. E aí, novamente, como eu comentei com vocês, quando ele é o plasma comum, né, exclusivamente para hemoderivados, que não é transfundido, ele pode ser armazenado por 5 anos, isso é muito bom do ponto de vista de planejamento. Lembrando um pouco da composição do plasma, né, 7% ele é feito de proteínas, essas proteínas são todas aquelas solúveis, albumina, fatores de coagulação, e a gente tem como pré-requisito aí que esses fatores estejam presentes em 70% do nível, né, do pré-congelamento. Então, depois que esse plasma ele é congelado, ele tem que ter pelo menos 70% dos níveis anteriores. E aí a importância da gente entender também a diferença do plasma comum, aliás, do plasma fresco congelado e o de plasma de 24 horas é a questão da meia-vida dos fatores, como eu comentei, né? O fator 7, principalmente, né? Então, a meia-vida de 4 a 6 horas, então a quantidade de fator 7 vai ser menor no de 24 horas. Mas isso para imunoglobulina, né? Não faz a menor diferença. Até porque, como eu comentei,
o plasma comum ele pode ser armazenado aí por 5 anos e armazenado por menos 20 graus. Então, o plasma tem várias indicações, né? Indicações transfusionais bem conhecidas, geralmente quando os pacientes têm distúrbios múltiplos hemorrágicos, ele serve como fluido de reposição para plasmaférese e para algumas deficiências de fatores de coagulação, quando a gente não tem a disponibilidade do fator isolado, né? Por exemplo, fator 5, que a gente não tem o fator 5 liofilizado. E uma dose de 10 a 20 ml por quilo vai levar a cerca de 30% do nível dos fatores. Então, o plasma ele passa por vários métodos aí de controle de qualidade, desde coloração, presença de fibrina, não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para mostrar para vocês como o produto é bem controlado dentro do serviço de hemoterapia. Então, esses são os requisitos mínimos, né? São os critérios de aceitação que esses hemocomponentes são submetidos aí ao longo da produção, né? Então, todo estoque produzido, ele passa por um percentual que é enviado aí para o controle de qualidade. E aí, a pergunta principal, que eu acho que é o foco da gente discutir aqui, é como é que é a produção hemoterápica no Brasil, falando, né, de serviço público e privado. Então, esses dados são públicos, todos vocês podem ter acesso, são os dados do Hemoprod. Eles foram publicados em janeiro desse ano, mas são dados de 2019, então existe um delay aí de atualização do sistema. Então, eu vou agora mostrar para vocês qual é a situação atual do Brasil em termos de produção, né, e de hemocomponentes. Então, levando em consideração os últimos anos, a taxa, né, na verdade, a distribuição total de candidatos à doação, ela vem em torno de 4,5 milhões, que foi a última estimativa de 2019. Lembrando que isso aqui são candidatos à doação de sangue, não efetivamente aqueles que doaram sangue. Esse número aqui vai ser menor, porque parte vai ser inapta por conta de sorologia ou outra razão. Quando a gente olha esses doadores, a gente percebe que 80%, né, 81% se tornam aptos para doação de sangue e 18% inaptos por as razões que já foram ditas anteriormente. E aí você tem uma classificação, isso é importante entender, qual é a motivação, né? Por que o doador vai até o serviço, né? Então, ele vai ou por espontânea vontade, né? Vai sem nenhuma convocação, né? Que é o doador esporádico. Aliás, perdão, falei errado. O próximo slide que eu vou explicar sobre isso. Mas existe uma classificação de doador de primeira vez, repetição e esporádico. O de primeira vez é aquela pessoa que foi a primeira vez no serviço doar. O esporádico é aquele que doou, mas tem um intervalo de 1 ano. Então, ele doou no ano anterior, doou 12 meses depois. E o de repetição é aquele que, pelo menos, tem 2 doações ao ano. E aí, é interessante a gente entender que desses doadores de 2019, 60% foram considerados espontâneos. O que é o doador espontâneo? É aquele que vai procurar o serviço de hemoterapia para doar, sem nenhuma razão específica. Já o doador de reposição é aquele que é motivado, né? Aquele que é convocado, por exemplo, tem um familiar que está internado e faz uma campanha de doação de sangue, e ele vai até o serviço de hemoterapia para doar sangue. E o doador autólogo é aquele que doa sangue para ele mesmo, no caso das reservas cirúrgicas, que é extraída uma bolsa guardada e infundida durante o procedimento cirúrgico ou logo depois. Em relação à questão do sexo, né, feminino e masculino, o sexo masculino é um pouco maior em relação à doação de sangue. E aí, quando a gente olha a questão da sorologia, né, inaptidão sorológica, hoje a gente tem um número relativamente pequeno, mas considerando os agentes todos infecciosos, disparado em primeiro lugar vem a hepatite B e sífilis, né, como taxa, né, como exames positivos na inaptidão sorológica da doação de sangue. E aí, outra coisa que é importante a gente entender também, em relação ao que é produzido de hemocomponente, a gente fala aí em torno de 2.683.000 de plasma, 2.824.000. É importante vocês guardarem esse número aqui em relação ao plasma, porque eu vou mostrar para vocês o que acontece efetivamente com esse plasma que é produzido. Lembrando que um doador de sangue, né, uma doação de sangue total, ela é capaz, né, através de fracionamento, produzir um concentrado de hemácia, de plasma e um de plaqueta. E aí, quando a gente olha esse plasma, 2 milhões, né, ou seja, 2.683.000 produzidos, 2 milhões são descartados. Então, é um número extremamente elevado. E existem vários motivos para o descarte do plasma. Pode ser porque a bolsa rompeu na hora do descongelamento, na hora do congelamento. Pode ser porque expirou a validade, ou por outros motivos. E um motivo que é importante a gente comentar aqui, que muito provavelmente nos Estados Unidos, talvez o Ian comente, é que existe uma política nacional
de descarte de plasma de mulheres, né, doadoras multíparas, ou seja, que tiveram 3 ou mais gestações por conta de risco de uma reação transfusional que se chama TRALE, né, que é uma lesão aguda pulmonar, né, induzida aí pela produção, né, de anticorpos antineutrófilos. Então, uma grande parte desse plasma, né, ele é descartado pelo fato da doadora ter risco de TRALE. E aí, é interessante comentar isso, porque esse plasma que já de cara não seria utilizado para transfusão, ele poderia ser utilizado para a produção de hemoderivados, porque passa por todos os outros processos que eu comentei com vocês na produção de imunoglobulina, por exemplo, que filtram, né, e retiram esses anticorpos, enfim, que seriam patogênicos aí no receptor. Então, esse já é um ponto interessante para a gente comentar. Em relação, então, à produção, é importante mostrar para vocês que 92% das bolsas de plasma são descartadas, né, em relação ao plasma comum, que é aquele plasma que eu comentei que pode ser utilizado para a produção de hemoderivado, né, que dura 5 anos, quando armazenado a menos 20 graus, e o plasma fresco congelado, que é aquele que eu comentei, congelado até 8 horas ou até 24 horas, ele 77% é descartado. Então, uma quantidade muito grande de plasma descartado no Brasil. E aí, o que é importante também mostrar é que, olha como chama atenção, que 12% só de todo o plasma que é produzido efetivamente é transfundido, o resto acaba aí sendo descartado por N razões. E aí, quando a gente olha a distribuição, né, de plasma que é produzido, descartado, e o quanto desse plasma é enviado, né, para a produção de hemoderivados, e aí quando a gente fala em hemoderivados aqui, eu não estou falando de imunoglobulina especificamente, não, estou falando de fator, albumina, hemoderivados em geral. Então, é uma quantidade muito pequena, né? A taxa de plasma enviado para a produção de hemoderivados em 2019 foi de 0,39% dos plasmas frescos e 0,02% do plasma comum. Então, a gente joga muito plasma fora e a gente pouco utiliza aí para a produção de hemoderivado. E como eu mostrei, não falta plasma, tem muito plasma. Então, resumidamente, para finalizar a apresentação, 1,7% da população geral, né, de 2019 realmente doou sangue, então um número relativamente baixo, considerando que a gente espera aí 3 a 5% da população, e mesmo assim a gente tem uma quantidade significativa de plasma sendo descartado. Em relação à seleção do doador, os principais motivos, né, na inaptidão ali na triagem, na hora que ele é entrevistado, é realizado a dosagem de hemoglobina hematócrita, na maioria das vezes é por anemia, comportamento de risco ou hipertensão, e novamente mostrando para vocês que 42% do que é produzido é descartado. Lembrando que a gente tem 2 maneiras de produzir o plasma, seria através do sangue total, que foi o que eu mostrei para vocês, e através da aférese, que é uma máquina que o doador é submetido a um procedimento, precisa ter um acesso venoso e outros critérios, e é retirado o sangue, né, do doador, é centrifugado através de uma máquina, e a gente separa só o plasma e devolve todo o restante para o doador. Só que esse procedimento não é um procedimento simples, ele requer uma estrutura, né, um serviço de hemoterapia que tem estrutura, e o kit, né, o custo dele é muito maior, né, do que o custo de produção do hemocomponente, como eu mostrei para vocês. Então, não seria a primeira opção, olhando o cenário do Brasil, né, considerando a quantidade de plasma que é descartado. Então, é isso. E para finalizar, faltou só um slide para mostrar para vocês, é que já parte do plasma, há uns anos atrás, era enviado para a produção de hemoderivados e reimportado, e agora, recentemente, em 2020, foi publicada essa portaria, mostrando que todo o plasma excedente, né, seja ele do serviço público ou privado, vai ser destinado aí à Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, que atualmente não está produzindo hemoderivado. Obrigado. Obrigada, Léo, foi excelente. It was exactly what we wanted. So next, please, Jan. You can share your screen. Before that, I would like to ask Jan if you have some specific question for Leonardo in order to understand the numbers. Would you like to ask something for him, Jan? No, the presentation was very clear. The only thing that I would like to understand, the last slide, the question about the plasma and Hemobras. Could you explain that to me?
So Hemobrise is an industry in Brazil, Yeah. which was created in order to produce the hemoderivates, right? Like albumin, immunoglobulin. But now it's not producing; it's just stocking and receiving plasma from the blood services. But they intend to produce blood derivatives, but it's not has not started yet. That's the point, because we still need to import IVIG, for example, Yeah. because we don't have an industry that produces here in Brazil. And But perhaps he wants You to show the understand. document. yeah, and the- not because we don't have enough plasma, because we have a lot of plasma. We're discarding a lot of plasma. Leonardo, ele deve estar perguntando a determinação do governo que obriga a enviar o plasma para a Hemobrise. É esse o ponto. Ah, sim. So now the government wants to receive all plasma that it's exceeding from the production that's not used, as I showed. So the government now wants to receive all plasma from the blood banks, private blood banks and public blood banks, in order to stock and maybe in the future produce IVIG, albumin, and other coagulation factors. So it's a kind of mandatory. Mandatory. So Yeah. they are obligating the blood centers to send the plasma to Hemobrise. That's it's a kind of legislation. Yeah, I thank you for the clarification. I will come back to that in my presentation. Okay, so mais alguma consideração, Leonardo? Any other So now I comment? do the share screen. Yes. Actually, I have a question, but I'll do it after Jan's presentation. Okay, now, Ekaterina, can you help me? Can you put up the presentation? Okay. Let me share it for you. Okay. Okay, thank you. Well, first of all, thank you for the invitation to talk to you tonight. I'm going to present to you a view on what I think Brazil needs to do. Next slide, please. Okay, so so what I will do tonight, I will do a very brief introduction, talk a little bit about the supply of immunoglobulins, talk about plasma, a new development from the WHO that I think is very relevant, and then the question that I have, is it time for a wake-up call for Brazil? Next one. You already heard a little bit about my experience. I've been working in this industry for several decades. I have a true global experience. Since 2 years ago, I now working as an independent consultant, and in the spirit of transparency, I currently provide services to a company in Ukraine and Amsterdam, PPTA, and a company that produces milk products for neonates. Next one. Antonio already mentioned when we started to talk about this meeting, we had his 2 dogs very excited about our meeting, and my little dog as well. So they started their own Zoom call. Tonight, they both are barking, but they behave much better. Next one, please. So first, I'm going to talk about the global supply of immunoglobulins and also what happens with Brazil. Next one. Now, you may know that the industry that produces the plasma protein is very rapidly growing. You see here numbers from the Market Research Bureau that indicates that for the year 2018,
this was about a $24 billion business. I think that today we're probably closer to about 28, and half of it is coming from immunoglobulins. Next one. If you look at the development of immunoglobulins, this is growing year after year. And if you look at the forecast from Market Research Bureau for the next 5 years, you will see that this will continue to grow with about 7% per year. However, that is a growth for the entire world. And you will see that individual countries will have completely different numbers. Next one, please. If you look here at the development in the United States, this is the distribution in the United States since 1998, more than 20 years. And you can see that this is a constant growth. And if you look at last year, 2020, you see still a strong growth over 2019. The actual growth was 13%, 1-3. And why is that so relevant? Because you will see that in one of my next slides when I talk about plasma. Next one. What you see here is the use of immunoglobulins per country. And what you can see is that the top countries, and you talk about United States, Australia, Canada, for example, they use more than 200 grams of immunoglobulins per 1,000 capita. I've not been able to find the most recent numbers for Brazil, but if you look at Latin America in 2019, this was 11.7, which is about 25 times less as the consumption in the United States. There are reasons for that, but it tells you that there is an enormous amount of work to do, especially if you realize that the group for secondary immune deficiency is rapidly growing. And if Brazil wants to meet the clinical need for immunoglobulin, then something needs to happen. Next slide, please. I am going to talk in the next section about plasma availability, but before that, I will give Antonio Condino an opportunity to summarize what I've just said. O Dr. Jan Bolt apresentou a área de produtos de plasma, a evolução disso nos últimos anos, nas últimas décadas. Fica claro que a demanda de imunoglobulinas ela, neste momento, é exponencial, há um crescimento expressivo. A movimentação financeira em torno disso, a atividade econômica, também ela atinge a casa dos bilhões de dólares e cresce de uma maneira exponencial. E existe uma diferença muito grande em termos de consumo de imunoglobulinas per capita, quando nós comparamos Estados Unidos, Austrália, Canadá, alguns países europeus, e daí países aqui do Hemisfério Sul, América Latina, países da Ásia e países da África, cujo consumo é expressivamente menor, 20 vezes menor, comparados com os Estados Unidos. Isso mostra que nós temos ainda apesar, veja, o Brasil, como eu citei aqui no começo da nossa sessão, apesar da gente estar realizando um trabalho educativo e do número de diagnósticos estar aumentando exponencialmente, nós ainda temos um grande gap para poder identificar os pacientes e atender as necessidades deles, de todos aqueles que precisam imunoglobulina. Jan, it's your call. Thank you. So next, I'm going to talk about the plasma, and you have heard in the excellent presentation from Leonardo Campas about the starting material for the production. Next slide, please. When you look at the world development, then you can see, as a result of the increasing demand for immunoglobulins, we need to have an increasing volume of plasma. And that increase can only come from plasma that is collected through plasmapheresis. And as you can see,
that the recovered plasma is not growing at all. And that is one of my concerns for Brazil. If you are going to think that you can meet the clinical need with recovered plasma only, even when it's mandatory right now, I think that is an enormous challenge. The next one that shows you, 1 second. My little dog was whining and my wife is not here, so I have to make sure that he's calm. So if you look at the origin of the plasma in the world, you see that almost 70% is coming from the United States. And if you look at Latin America, it's about 1%. So there is an enormous gap. So if you want to avoid future problems with supply, then Brazil really needs to step up. Next one. If you look in the United States, then you will see here for the last 10 years, the volumes of plasma collected. And if you look at the year 2019, there were 53 million donations. In the year 2020, this was 43, and this is because of COVID, the reduction as a result of COVID. And you remember, and if you see it on the right side, you see the number of collection centers in the United States. And you see that every year, the number of collection centers are increasing. And even in the year when the number of donations went down, more centers were opened so that the United States is ready to collect more plasma when the situation improves. And that is where I have another concern. I showed you that the increase of immunoglobulins in the United States in 2020 was 13%, 1-3. And you see here a reduction in plasma collection of 21%. So that tells you that there is a prioritization for the products to go to United States first. And I'll show you later which countries are paying the price for that. Next one. Here are, I'll stop here in a moment and then I'll go to the countries that pay a price. Antonio? O que o Ian quis mostrar nessa mensagem é que existe uma diferença em termos quantitativos. O modelo de captação de plasma é um modelo que permite um crescimento de acordo com a demanda, ou seja, ele pode ser linear ou exponencial, enquanto o modelo de doação de sangue, ou seja, quando nós trabalhamos com plasma excedente, ele é um modelo horizontal. Como essa doação de sangue é um procedimento mais constante, ele não sofre tanta variação. Então, é difícil escalar a captação de plasma e a produção de medicamentos quando nós seguimos apenas o modelo de doação de sangue. Então, no caso do Brasil e de outros países mais populosos em que existe uma demanda desse produto, não dá para ficar só na doação de sangue e somente com o plasma que sobra desse processo de doação. A gente tem que mudar o modelo de captação de plasma. O outro ponto que ele abordou é que, por causa da pandemia, houve uma queda na captação de plasma nos Estados Unidos, e como ele é um país, o principal país captador de plasma no mundo, então isso impactou na possibilidade de obter plasma, e isso gera uma crise mundial, afeta todos os países e já está afetando a nós aqui no Brasil. Ian, your call. Okay. So what you see here is a collection of national flags of countries that have been seeing the consequences of more products being shipped to the United States. Brazil, you have all seen that you have seen announcement from the large manufacturers, Takeda, CSL Behring, that they will not be able to produce IVIG as of now for Brazil for the rest of the year. The same has happened in Canada. The same has happened in England. Portugal
which is a country that depends on tenders, they won't find companies that are participating in tenders. There is a supply disruption in the Netherlands, in France, and in the Ukraine. It's everywhere. So therefore, next slide, please. My observations are that if you see, if you see that the collections reduced with 21% last year and the distribution of final products went up with 13%, it tells you where the priorities are going to be. And many other countries will face the consequences of allocation and reallocation. Some companies are withdrawing from European countries. I told you the interest in tenders is reduced. But if you look at Brazil, I heard what has been said about Himabras, but I hope that I'm not going to offend anybody by saying that the domestic plant in Brazil has not been a success story. And despite the fact that you have now a mandatory requirement to ship the recovered plasma, if that plasma, let me change that. One of my friends is the head of a blood bank in Brazil. And I asked him, what are you doing with your recovered plasma? And he threw it in a trash bin. And he said, I am asked to make enormous investments for freezing. I have to ship it. I have to send it. I never get paid. Why do I do it? So if the government is making it mandatory for the recovered plasma to be shipped, which is good because we should use it, there also should be a provision that there has to be a compensation for it. You cannot expect blood banks to do it for free. And if Brazil believes that the volume of recovered plasma will be enough to meet the clinical demand, that is not true. So something more needs to be done than just having a mandatory requirement to ship recovered plasma to Himabras. Okay, I'll stop here for a second and then I go to WHO. Antonio? O que o Ian quis dizer, esse é um ponto muito importante da apresentação. Veja, apesar de haver uma demanda do governo para que o plasma excedente seja obrigatoriamente encaminhado para a Hemobras, o que ele está nos dizendo é que isto não é e não será suficiente para atender toda a nossa demanda de medicamentos derivados do plasma. Então, outras medidas devem ser acrescentadas para aumentarmos esta coleta de plasma. O segundo ponto, e que é uma, vamos dizer assim, uma incoerência, né, uma idiosincrasia do nosso sistema, é que o governo não dá nenhuma, apesar de obrigar os bancos de sangue a estocar plasma e enviar plasma para a Hemobras, e nós sabemos, por exemplo, para os bancos de sangue que estão aqui na região sudeste, existe uma logística complexa para isso, porque a Hemobras fica numa região muito distante dos estados do sudeste e do sul do Brasil. Veja, é uma distância aí superior a 2.000 quilômetros. Né? Então, assim, a Hemobras não dá nenhuma, a Hemobras ou o governo não dá nenhuma ajuda econômica para os bancos de sangue investirem em equipamentos, em freezers e nessa logística de encaminhar o plasma excedente para a Hemobras. Então, é uma coisa, assim, um tanto quanto absurda. Obrigar os bancos de sangue a armazenarem, estocarem plasma e enviar isso para ser transformado em medicamento e não pagar nada por isso. Ian, your call. Okay, so next one, please. So Leonardo Campos, he mentioned that there is an enormous waste of recovered plasma in Brazil. And Brazil is not the only country. And therefore, the WHO has developed a guidance what to do in countries where
there is recovered plasma available, and how can this be used to produce products? And last year, I was invited to be part of a task force to develop a guidance which has just been published by WHO. Next one. And in this guidance, you will find the same issues that Leonardo Campos has discussed about the recovered plasma, and the next one, the plasma for plasmapheresis, how this can be used. So the outcome is that if you want to do something, it has to be done step by step. No country should expect to be ready immediately. So what needs to be done is, first you need to know what is needed in the country. Do we know how many patients there are? What kind of products do you need? Which products are of interest? Are there clinical guidelines? And once that is established, then you need to know how much plasma do you need, and do we have the correct collection procedures to collect that volume? Then, of course, you need to meet the quality and safety requirement. And last but not least, when you really make the decision to have domestic manufacturing, there has to be an economic consideration whether this makes sense. And if you look at the situation in Brazil, the next one, then you will see that when you talk about the experience in Brazil, you have some excellent organizations. Your own organization is perfectly able to determine how many patients there are, what your expectations are, whether this is primary immune deficiency or secondary. You have the capability to establish these numbers. And then let's not forget the excellent work that has been done with LACIT, which also has a very good experience to put everything in context. So once you have established what your need is, then you have seen in my presentation that the top countries, they are using over 300 grams per 1,000 inhabitants. You're not there. My guess is that Brazil nowadays is probably a little over 20 grams per 1,000. However, you have been told you get no products, so your actual consumption is going to go down. But if you then look and you make the calculation, what you would need, if you want to have, let's say, 30 grams per 1,000, you need 1.3 million liters. If you go to 50 grams per liter, which is only 15% of what the top countries do, you need more than 2 million liters of plasma. And I think that is a good starting point to really see whether Brazil is in a position to really establish and meet these requirements. My last slide, next one. So what I would suggest to consider is that the first thing that needs to be done, and Leonardo Campos did a very good job there, is to differentiate between whole blood and plasma. Collecting plasma for the manufacture of plasma proteins is different than collecting blood for components. If we look at the development all over the world, then it is absolutely known that the future clinical need for immunoglobulins can only be met with plasma collections through plasmapheresis. Recovered plasma is insufficient. You see what happens when you are too dependent on one country. United States, 70% of the collections. There is a reduction because of COVID, and many countries will not have the products that they need. So each region and also countries like Brazil need to do more to reduce the dependence on the US plasma collection. And one of the very hot topics is whether donors should be compensated or not. That is a political discussion, and I'm not going to get involved here in Brazil at this moment. The reality is that only countries where compensation of donors is approved, they show demonstrable increases in plasma collection. And very important to know, that is not at the expense of blood collection. When you increase plasma collection, there is sufficient evidence that blood collection is not suffering. As a matter of fact, it goes in parallel. And Brazil is not the only country where this discussion is taking place.
You see the same discussion in Europe, where the European Commission is reviewing its so-called blood tissue and cell directive that describes everything related to blood and plasma collection, and then includes the discussion about compensation. And last but not least, I think that it would be very helpful to use the expertise of the large plasma collection organizations. I showed you in the United States, there are more than 1,000 collection centers at this moment. Don't start from scratch, use the large organizations and build on that. And with that said, my very last slide is the next one to say thank you for attention. Thank you very much, Jan. Então, para resumir essa última etapa, o que o Jan nos mostrou, ele mostrou números do quanto nós devemos, quantos mil litros de plasma nós devemos coletar para atender pelo menos um consumo médio, né, de 50 para 100 mil pessoas, como se fosse assim uma média comparável à Europa. Ele volta a enfatizar que somente o aproveitamento do plasma excedente da doação de sangue não será suficiente para atender a nossa demanda, que nós temos uma urgência de discutir uma implementação, uma política de implementação de coleta de plasma no Brasil, devido ao nosso tamanho, à nossa população, às nossas necessidades, e que essa situação toda do Covid é um exemplo de como é assim temerário ficar na dependência de somente um país coletando plasma no mundo todo. So, I think we can start the discussion. We have two questions here, both from Nathan. The first one is, do the need of immunoglobulin is bigger on countries like USA and Europe because investment on prescription by the pharma or better treatments? Interrogation. Can we grow that need in Brazil? This is the first question. And the second one, it seems that the growth of the immunoglobulin pharmaceutical industry is slower than it could be because there is a shortage of plasma collection. Is this true? So, Leonardo, Jan, would you like to comment, or should I start the... Well, I can say the last one. If you look at the need for immunoglobulins, there is a worldwide need. And over the last 30 years, immunoglobulins grew on average 10% per year. If you have a situation now where, as a result of COVID, you lost 10 million liters in the United States, then this will lead to a reduced availability of products. And some countries will see that the growth in those countries are not there. Some countries, United States, they still have the growth, but it's absolutely true that as a result of the reduced plasma, there is less availability. And therefore, countries need to really do their best to increase their own plasma to make more products available. Let me start here. So I would like to comment on the first question made by Nathan. He is asking why the demand, the consumption of immunoglobulin is bigger in the United States and Europe compared to Brazil, and if we can grow that. Nathan, actually, we are growing in Brazil exponentially. We have an ongoing educational program on primary immunodeficiencies and clinical immunology in Brazil and in Latin America as well. So we do have that demand, and it is happening, it is taking place right now.
However, as clinical immunology in Brazil and immunoglobulin replacement therapy is a relatively new specialty in Brazil compared to traditional ones. We started from zero, practically zero, 25 years ago. And that was already implemented in the United States and Europe. So those countries already had the clinical immunology specialty on a long-term basis, starting in the 60s or 70s. And we started this in Brazil in the 80s, after 20 or 30 years. So we are growing. And that's why we are concerned, because we know we are growing and we know we need more medications. And just keep importing medications, it's not enough for our current demand, our current needs. I would like to do a comment on this question. It's also important to remember that we have increased demand of IVIG, especially now in terms of pediatric use, because now we are seeing children with multisystemic inflammatory disease related to COVID-19. And this is one more disease to use and to shorten the supply of IVIG in Brazil, because we have other examples. So when we have Zika virus, we also had more cases of Guillain-Barré, so use more IVIG. And now we're seeing other diseases such as COVID-19, and maybe in the future we will see more infectious diseases. So we have the regular demand of IVIG, and we also have this extra demand that we should not forget about. And I would say, Leonardo, as well, for the other specialties in neurology and even in hematology. So the other colleagues are also learning to use immunoglobulin more frequently. And there is an increase in demand in hematology, neurology, rheumatology, and infectious diseases, as you just commented, besides the oncology and the immunology itself. You had a question, haven't you, Leo? You said you had a question? Your sound, you're mute. Abriu o microfone, Léo. Okay. Yeah, you know the number, or maybe just an estimate of the quantity of donors that donate plasma in the US by apheresis? How many per year? Well, you have to do a quick calculation. If you do the calculation with 53 million donations, I'll do the calculation right now, then the average number of donations in the States is 17. So if you do that, then it's about, I would say, about 2 million donors. Because that's a big problem, because it's costly. So we have, it's maybe 5-6 times more than the whole blood donation. So apheresis costs a lot. And that's a problem here in Brazil, because it's costly, and also we need a specialized team, specialized nurses to collect the plasma or the apheresis component. And that's another challenge here in Brazil. So I think maybe if we increase the plasma production in the future, it will only be possible if the government helps supplying, apheresis kits and other equipment to make sure people can, process and collect plasma from donors, because it's still very costly. But I think you are talking about it from the perspective of a blood bank. And I'm not so sure that you're talking about the perspective of a professional plasma collection center, which is different than whole blood.
And because the frequency of the donors is much higher, the frequency of blood donors is limited, as you know. And if you then look at the economics of a collection center, then you see whole different parameters coming up. So I think it's important to use the expertise of the large collection organization to really have a good look at the true cost of collection. Perfect, perfect. I'm talking about the blood bank. Yeah, Yeah. It's true. It's different. Yes. So we need a specialized center for the collection of plasma because blood banks won't be able to collect. It's very costly. Yeah, and then if you look at the number of beds that you have in a blood bank, what do you have? Maybe 12 or so? And if in a large situation, maybe 18. Whereas for plasma collection centers, you have 80 to 120 beds. Whole different economics. Whole different, yeah. Thank you. I'd like to ask Jan, how Leonardo and Jan, what is the frequency of allowed plasma donation and blood donation? What is the interval? Just that people can realize the differences. So, you want to talk? Yes, please, please. You want to talk? Pode responder, Leonardo. Okay. So plasma collection from apheresis, as I said, we use a machine that collects the whole blood process and only separate the plasma. So a blood donor can donate plasma every 48 hours and about 4 donations for every 2 months. So in a year, you can donate 12 times. It's different from whole blood because if we calculate the volume of plasma that is donated by apheresis, the maximum volume is 600 ml. And a bag of plasma is about 150 ml from whole blood. So we have 3 to 4 times more plasma in apheresis than a whole blood. So makes more sense when we're talking about large production of IVIG and other blood products. Yeah, I'm glad you gave those volumes, because let me give you a practical thing. You say the volume of 150 ml for a recover plasma bag in the blood banks, right? Now, when you want to use that plasma in the fractionation, it's very difficult to get it out of the bag, and you will have at least a loss of 15% because of the small bag. So there is already a loss that can be avoided by having larger volumes. So if you look at the volumes in the United States, they are based on the weight of the donors. The highest volume that can be collected is about 800 milliliters per donation. This can be done twice per week. Each donor can donate no more than twice per week, and there has to be an interval of 48 hours. Does it mean that every donor donates twice a week? No. I told you the average is about 17, but there are donors that donate that much. I saw a question from one of the participants about the compensation, which is a very fair question. The compensation for donors has been always around $30–35 per donation. However, last year, in the times of the COVID, you could see that those donation fees went up, and you see now an average of about $65 to $70 per donation. As far as Europe is concerned, Europe has different rules. The highest frequency of donations is Germany with 60. The European Council recommends 33. However, it is expected that this will go up to 60. Some countries only allow once every 14 days, so there is an enormous amount of confusion about it. But in the United States, which provides 70% of the world's plasma, you can donate up to twice a week and with volumes up to 800 milliliters. I have a question, Jan. And those plasma centers,
are they related to the pharmaceutical industry of immunoglobulins, or they are independent? That's a very good question. Years ago, you had many independent organizations, and that was a problem because you saw a cycle of plasma that was needed. And once those centers were acquired by the pharmaceutical industry, the fractionators, you took away those dynamics from the cycle. And that means nowadays they are much better to predict how much plasma is needed and how to increase or decrease the volumes that are needed. From the 1,000 collection centers in the United States, I would say the number of independent is less than 10%. Thank you. Any more questions from the audience? Condino, do you have any more questions? I can't see any more questions from the audience. So what is our plan, our action plan? That's a tough one. So as I understood, we already have positive legislation. So the government is requesting the plasma. That's a good point. They want the plasma. What we still have to discuss is about the plasma collection itself, the plasma collection centers. As I understood, the plasma collection procedure is more expensive than blood collection because of the technology and specific training and equipment. However, I understood that as you are able to scale that collection, so you can collect many samples. So this cost will be optimized by the numbers of collections you do. So it's another economics. So we have to look at the legislation and see how we can change this reality. So I think first is to be sure that we are not going to keep wasting plasma in Brazil, as Leonardo just showed us. So we have to have a big wise and monitor the government and Hemobras on a more serious behavior in terms of getting that plasma and as well paying the blood banks, because if we had that plasma, and we have a lot, as Leonardo just showed us, we are not supposed to waste. So that's the first step. We already have the blood banks in Brazil. They are well established. We already have the plasma from blood donation. It's well established. So it is simple. We have to do a campaign and to avoid plasma waste. And make sure Hemobras will develop the manufacturing of those products. In parallel, look at the legislation and start making that arrangement of setting up and establishing specific plasma collection centers in order to produce those medications in Brazil, looking to the future, because we have to improve that performance. Otherwise, our patients will suffer. I think there is one more very important argument, Antonio, if you allow me to do that. I remember that when you and I spoke about this issue several years ago, you said, I am extremely vulnerable because of the import from the United States. And we're not even going to talk about the politics. But in addition to that, I have to deal in Brazil with yellow fever, dengue, chikungunya, Zika. All are viruses that are not prevalent in the United States. So even when I have my products, they don't give me sufficient
neutralizing antibodies that I need. So also from a medical standpoint, I think you have all the arguments on your side to really promote more collection in Brazil. Yes, I think that's this very is, important. yeah, this is something I remember clear, that point, Jan. Thank you for reminding me. As a global policy, should be desirable that countries, tropical countries and big countries like Brazil, collect the plasma and offer them to an international pool of plasma Yes. in order to make international immunoglobulin with antibodies to infectious diseases that are not existent in the United States or European countries, so that we can even protect American patients and European patients against those infections when they travel. So this is highly desirable as well. And in that time when we first met, Jan, I think you remember, it was the time that it was a risk of the United States getting into a war with Korea. And I said, I am just in panic because we use American plasma. And as well in Brazil, we use the Green Cross Korean immunoglobulins. So if the United States get into a war with Korea, we don't have immunoglobulin at all. We are highly vulnerable on this. And Brazil is such a big country, such populous country, that we cannot remain this way. We are not a small country with a small population that can be just paying for importing those products. And the other thing, it is very political and very controversial, the issue of paying or not paying for the donor. Yesterday, I just gave an interview to a reporter, a journalist from a radio in the United States. So he recorded my interview. Oh, this is a big issue in the United States, paying or not paying. In Canada, we discussed that. And listen, first of all, for us, I think this is the least important topic, paying or not paying. We just have to stop wasting the plasma, start collecting plasma itself, start producing the medications, because paying or not paying, let's say, here in Brazil, we pay for all the immunoglobulin we use. So in other words, we are paying for the plasma, American plasma. If we pay for the American plasma, so what not paying for the Brazilian plasma? What is the problem? I know it's controversial, but this issue of paying or not paying, I think it's not relevant at all. It's an ethical dilemma, etc., etc., etc. Okay, we may discuss that when we have the plasma, but now we just waste the plasma, which is a shame. And we cannot keep doing this like it is. So we have to change that. Now, the good news is that we are already making newborn screening for primary immunodeficiencies, covering a population area of about 40 to 45 million inhabitants, which is the population of Argentina, or more than the population of Canada, and the population of several European countries. So once we are increasing our diagnosis of primary immunodeficiencies, we need the medication. So why are we diagnosing if we don't have medication to treat the patients? That makes no sense. So we have to produce those medications. And we are about to approve a national plan for newborn screening. We will be screening 3 million newborns in Brazil in a couple of months per year. That means we're going to have 100 SCIDs in Brazil. And behind one SCID, we have 10 additional cellular deficient patients. So we are going to be screening about 1,000 patients per year
to treat? And are we keep importing all of the immunoglobulin we need? So we have to change this urgently. So the good news, we have the diagnosis. And the good news, we have the plasma. Now we have to use it. So it's not more, we cannot stay more tolerant to that shame of Hemobras doing nothing with the plasma. We have to change that. Oh, no, we don't have any questions, any more questions from the audience. What do you think about giving us a final word, Leo and Jan? And we finish with Condino. You want to say something else, Jan, the final words? Yeah, I would emphasize what Antonio just said. We're living in a global world, and we should stop thinking only about ourselves. And I know that the United States is the first to do that, but there is more than just the United States. And if you think about what happens if we are going to be able to help each other to develop global pools to help patients in different parts, that's one thing. The second thing is that knowing that the demand is growing, it is unrealistic to expect that a plasma donor is coming multiple times per month without a reasonable compensation for the time and efforts that is made. Like Antonio said, you're already doing it because you pay for the products. I think it's a little bit hypocritical to ignore that this is the case. At the same time, I fully understand the ethics, but this could also be resolved by having very good regulations. There has to be a good regulatory system to make sure that the safety of the plasma is not jeopardized by people receiving a compensation. But only the countries that compensate are going to be able to collect enough, not only to provide for themselves, but to help other people as well. Thank you. Leo? Well, I agree. I think we're extremely capable of reducing the wastage of plasma. As I showed you guys today, we have a lot of plasma that is being wasted. And the first step is to stop wasting plasma and producing IVIG from whole blood donation. And in parallel, I think we should plan how to collect plasma, as Ian said, using or not a facility for a specific collection of plasma, or maybe doing a cooperation with blood banks, private and public blood banks, in order to increase the production of plasma from apheresis. I think we have a lot of ways to increase and to produce the IVIG as we talked today. So I think that's it. Condino, maybe you should give us your final words, but include a question, one last question. Why only Hemobras should be fractioning the plasma? Should not be the unique collecting the plasma. That's why we have to look on the legislation. Listen, in my opinion, a country the size of Brazil should be the leader in South America for everything. We should have enough medication for us and to help our neighbors here, which are poorer countries than Brazil. Brazil is a very rich country. We have the economy the size of Canada, and we are able to increase much more. The problem in Brazil is that Brazil does not have any problem on money. We have a lot of money in this country. The problem is where the money goes. That is the problem. But money, we have more than enough. So we should be the leader of producing medications and export that help our neighbor countries here, which they are less developed than us and have a much smaller economy compared to us. If we collect
enough plasma and we can synchronize that politics. So that's the role of government. The government should make, organize this area. So we are using plasma from blood donation. We will start plasma collection. We have to make it attractive for the other companies to establish them here. The international companies, why not? Yeah, I think we have a diversity. Antonio, you said the country is so big. I think Hemobras should have an opportunity to really produce because it's needed. But later this year, I am doing a panel in ISBT conference on this WHO document, and I'm asked to describe the criteria for establishing a plant. And if you look at the country size of Brazil, I think it is irresponsible to only have one plant. If something happens, you have no backup. So you need to have a second plant, which I think makes sense in a populated area in the east of Brazil. That makes sense. I think you need to look at the infrastructure for your warehouse, for your plasma. Are you going to put this in the hottest part of the country where you have issue with your freezing, or is the other way? What about the logistics? How to get there, in and out? The most important thing is do not be dependent on one producer. You see what the risks are. If something happens, you have nothing. You need to have a backup. Of course. That's the message. And we should have more than one producer. We know that. Monopoly. No monopolies. So thank you, Jan, once more. It was great to have you here today. It was very important for us. Thanks, Leonardo. It was great. I asked you did the presentation exactly as I imagine you would do. And thank you, Convino, of course, for the ideas and the participation and the audience. And thank you so much. I think we can finish. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Thank you, Jan, again. Okay. Thank you, Jan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.